PT Frisian Flag Indonesia mengoperasikan secara penuh pabrik susu terbarunya di Cikarang, Jawa Barat. Dan pembangunan pabrik baru ini merupakan investasi terbesar perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan susu PT Frisian Flag Indonesia atau FFI membuka pabrik barunya di Cikarang, Jawa Barat. Peresmian pabrik susu yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang terus meningkat ini dilakukan oleh Menteri Perindustrian Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Argo Putu Juli Ardika. Pabrik susu seluas 25,4 hektar atau setara dengan 35 lapangan sepak bola ini merupakan investasi terbesar perusahaan induk Friesland Campina di seluruh dunia dengan nilai mencapai 257 juta euro atau setara dengan 3,8 triliun rupiah. Presiden Asia Friesland Campina, Corin Tep menyebut fasilitas canggih di pabrik susu baru di Cikarang ini dibangun selaras dengan rencana perusahaan untuk memulai upaya pelestarian lingkungan di seluruh rantai produksinya. The purpose of our company is nourishing by nature. That means that we want to provide nourishment, but also that we're doing that by looking after nature as good as we can. With this new plant, we have had the opportunity to actually implement all the sustainability, new sustainability standards that are around. They're part of our commitment to get to carbon zero, carbon neutral in 2050. Now, I can mention a few elements that we have implemented here, which is also, by the way, in line with the Industry 4.0, which is the Indonesian government industrial practices standards. So what we have implemented here is the bio boiler, as you maybe have seen that, which is actually helping us to get green gas. We also have a wastewater treatment plant here, which actually helps us to reuse the water and reduce significantly water usage. Pabrik susu di Cikarang menandai ekspansi terbaru Frisian Flag di Indonesia setelah sebelumnya memiliki fasilitas di Pasar Rebo dan Ciracas yang telah beroperasi sejak tahun 70-an. FFI berkomitmen untuk mendukung kemajuan Indonesia dengan memproduksi produk susu yang berkualitas, terjangkau, dan bergizi bagi generasi masa depan Indonesia. Presiden Direktur PT Frisian Flag Indonesia, Beren van Wel mengungkapkan, keberadaan pabrik baru Frisian Flag ini akan mendukung partisipasi perusahaan untuk terlibat dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia. The main reason we invest in Indonesia is because of the potential in Indonesia. Because there are so many people in Indonesia that actually not drinking enough milk. That we actually believe that is the future, and we contribute to that. I always talk about nourishing Indonesia to progress, and that is built on a few foundations. And the first one, as you already talked about it, from our own research, the CNUTs, we know that roughly 1 in 4 kids in Indonesia are stunted, and that hasn't improved over time. We also know that 70% of the kids doesn't get enough calcium and vitamin D in their nutrition. And milk is actually a key ingredient to help with that. So our first goal is actually to make sure that with this factory we have enough capacity to drive quality products and provide them to the market. Pabrik susu baru Frisian Flag di Cikarang ini akan menerima 400.000 kg susu segar setiap hari untuk menghasilkan 700 juta kilogram produk susu setiap tahunnya dengan menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan untuk keberlanjutan perusahaan. Pengoperasian pabrik susu baru yang memiliki potensi untuk memproduksi hingga 1 miliar kilogram produk susu setiap tahunnya tersebut juga dijalankan untuk mendukung inisiatif program pemberdayaan peternak sapi perah lokal guna meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya melalui sejumlah pelatihan serta kemampuan menyerap pasokan susu segar nasional dari lebih dari 30.000 peternak sapi perah di seluruh Pulau Jawa.